الرجيم أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد محمد كما صليت على إبراهيم كما كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد إنك إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك اللهم على بارك على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت كما على باركت إبراهيم إبراهيم على آل إبراهيم على وعلى آل آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد إنك إنك حميد حميد مجيد مجيد. رب يسر رب رب يسر يسر ولا تعسر ولا ولا تعسر تسر وتمم بالخير وتمم وتمم بالخير. بالخير وبك نستعين وبك وبك نستعين نستعين وبك نستعين وبك وبك نستعين نستعين يا فتاح يا يا فتاح فتاح. ربي زدني علما ربي ربي زدني علما. ربي زدني علما ربي ربي زدني زدني علما علما. ربي زدني علما ربي ربي زدني زدني علما. علما چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سب جو جوائن ہیں آپ سب کی ایگزام فی پے ہو چکی ہے؟ جی اپی جی انیسہ بھی صاحبہ آپ کی نہیں ہوئی ابھی ہے نا؟ انیسہ بھی صاحبہ جی کر دیں گے ایک دو روز میں، کل تک دیکھو۔ جی جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، بس یہی تھا کہ آپ لوگ کو ایگزام دینا ہے تبھی آپ لوگ پھر آگے بڑھ پائیں گے تو اچھا رہے گا ہے نا، جی اور ذرا ڈر بھی نکلتا ہے، کانفیڈنس بھی آتا ہے ایگزام دینے سے انشاءاللہ۔ جی اپی باقی سب انشاءاللہ ہو چکے ہیں نا؟ جی ریوائز کر لیا اچھے سے آپ لوگوں نے؟
सना साहिबा ले रही हैं आप, टेस्ट स्टार्ट कर रही हैं? चलिए, जब तक आप लोग रिवीजन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, है ना। ठीक। तनवीन नून साकिन के कायदे और आपके मीम साकिन के कायदे अच्छे से कर लीजिए, है ना। गुफराना साहिबा और क्या नाम है, आफरीन नजर, क्या नाम है, आफरीन लतीफ साहिबा आ गई हैं क्या? आफरीन लतीफ़ साहिबा नहीं आई क्योंकि वो वहां पे होंगी मस्जिद में। अब आएंगी वो, अब ज्वाइन होंगी। ये भी आफरीन अजहर साहिबा भी अभी ज्वाइन हुई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब भी हम गफराना बोल रहे हैं। हाँ जी। सॉरी, गुफरा साहिबा, हाँ अब भी ये वही भी। तो मैंने कहा, चलिए मैं तो ये बहुत देर तीन से सूरत ज्वाइन हूँ। वजीफे में आप लोग ये तीन सूरत पढ़ लें। जी अब भी ये तीन सूरत पढ़ लें हम, फिर इंशाल्लाह दो तख्ती इन लोग की पढ़ाकर फिर टेस्ट लेंगे आज आप लोगों का। जी अब भी इंशाल्लाह पढ़ा दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ अऊज़ु بالله बिल्लाहि من मिनश الشيطان शैतानिर الرجيم रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله बिस्मिल्लाहिर الرحمن रहमानिर الرحيم रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. الرحيم قل هو الله أحد. قل قل هو هو الله الله أحد. أحد قل هو الله أحد. قل قل هو هو الله الله أحد. الله الصمد. الله الله الصمد. لم يلد ولم يولد لم لم يلد يلد ولم ولم يولد يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم ولم يكن يكن له له كفوا كفوا أحد. أحد इसमें हर आयत पर क्या हो रहा है, कौन सा कायदा लग रहा है? अब भी कलकले का कलकला हो रहा है। तो कलकला हो रहा है। अब भी अपनी दो अहदुन दो है, पेज की तनवीर दो पेज की तनवीर हट जाएगी और उस पे दो पेज की साकिन हो जाएगा तनवीर है तो दाल ये पे, तो हट के वहाँ पेज में कलकला लग होगा। जाएगी, कलकला होगा। आया थे जी। सामने। एक बताया माशाल्लाह, इस तरह भी बताएं कि दाल हुरूफ कलकला का हुरूफ है, और जब हम दाल पर क्या करेंगे, लग वक्फ जाएगी। करेंगे, यहाँ पर आयत करके वक्फ करेंगे वक्त करेंगे। करेंगे जी। तो दाल तंवीन खत्म साकिन हो हो जाएगी। जाएगी और जज्म लग जाएगी, जिसकी वजह से कलकला होगा। जी ठीक है। पढ़िए फिर से। कुल हुवल्लाहु अहद। قل هو الله أحد अल्लाहु समद। अल्लाहु समद। الصمد लम यलिद वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ولم वलम युकुल يكن लहू له कुफुवन अहद। كفوا أحد हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। قل قل هو هو الله الله أحد أحد الله الله الصمد الصمد لم يلد ولم ولم يولد يولد ولم يكن ولم له يكن له كفوا كفوا أحد. أحد जब हम वक्फ नहीं करेंगे तो मिलाकर पढ़ेंगे, अहद से अहदुन पढ़ेंगे, फिर हमें सांस नहीं तोड़ना, पूरी एक सांस में एक सूरा पढ़ना है। पढ़ी है मैंने अभी। जी।
پھر سے پڑھیے قل هو اللہ احد قل هو الله أحد اللہ الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الرحيم أعوذ برب الفلق قل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر نفسات في العقد شر النفاثات اس طرح پڑھیں گے شر ڈبل تشدید ہے النفسات ایک بار نون کو فا سے ملائیں گے پھر ایک بار فا کو جی پڑھیں گے شر النفاثات اور را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ومن شر النفسات في العقد فِي الْعُقَدِ جلدی پڑھیں گے فِي الْعُقَدِ في العقد ان کو معروف پڑھیے مجہول نہیں ہو فِي الْعُقَدِ في العقد وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ومن شر النفسات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ومن شر حاسد إذا حسد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من من ما خلق خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن ومن شر حاسد إذا حسد شر نہیں پڑھیں گے یہاں پر دو زیر کی تنوین نہیں ہے ایک ہی زیر ہے شرری شري شین یا زبر شر شري ازلی شرری شري ومن شر حاسد اذا حسد ومن ومن شر شر حاسد إذا حسد آپ لوگ کا را پر ہو رہا ہے را سبھی جگہ سبھی جگہ را کے نیچے زیر آیا ہے جہاں جہاں را آ رہا ہے نا را من شر من شرری ومن شرری سب جگہ را کے نیچے زیر ہے باریک پڑا جائے گا جی یہاں پر بھی قاف قاف بھی حروف قلقلہ کا حروف ہے اور قاف پر ہم آیت کر رہے ہیں وقف کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا وقب پر بھی قلقلہ ہوگا يقدر فلق خلق وقب فی العقد اور حسد یہ سبھی جگہ آیت کرنے پر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو حروف ہیں قلقلہ کے حروف ہیں
बा भी कलकला का हरूफ है, काफ भी, दाल भी। दाल भी, है ना। जी। अब अगली जो सूरह है सूरह नास, इसमें सब जगह गुन्ना करेंगे होगा, क्योंकि नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद आ रहा है सभी जगह। नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, है ना, सभी जगह गुन्ना करेंगे। गुन्ना अच्छे से अदा करिएगा सभी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس. قل قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ملك الناس إله الناس. إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من من الجنة والناس. इसमें हर आयत पर गुन्ना हो रहा है, मतलब हर आयत से पहले नून मुशद्दद है, सीन से पहले नून आ रहा है और नून मुशद्दद है, इसलिए गुन्ना होगा। ये आपकी 10 सूरह की मश्क हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका टेस्ट है। एक बार एक एक आयत पूरी सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक एक एक पर पढ़ा देती हूँ मैं। जी। फिर इंशाल्लाह हम 10 मिनट में पढ़कर फिर 3 बजे टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जी। जी। पढ़ लीजिए सूरह फातिहा से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين. आप लोग है ना अपने कुरान पाक में, या आप लोग के पास जो भी कुरान पाक लेकर बैठे ना उसमें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं हटा रही हूँ ना ये पीडीएफ, तो फिर मैं आउट वो हो जाऊंगी डिस्कनेक्ट, इसलिए मैं इसको हटा नहीं रही। जी जी अपी। ये अपने अपने कुरान पाक में पढ़ लीजिएगा। जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين अर्रहमानिर रहीम। الرحمن الرحيم मालिकी यौमिद्दीन। مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. बाकी लोगों का माइक क्यों बने, पढ़ क्यों नहीं रहे, आपका रीजन बताइए चैट्स में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى يرى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم حيوان ألم وأرسل يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في كيد في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعل فجعل عصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا 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 يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل ويل للمصلين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين الذي هم عن صلاتهم ساهون. الذين ये الذين नून जबर ना स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को नहीं हो अपने रही है अपी है हो रही नहीं है हो अपी हो रही रही अपनी है हमें हो रही है ना तो स्क्रीन पर देखकर पढ़िए जी अच्छे हो से रही गलती नहीं हो अल्लज़ीना है ना अल्लज़ीना ये फोर्थ आयत देखिए जी الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يرعون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل فصل لربك وانحر.
إن شانئك هو الأبتر إن إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد. أعبد. لكم دينكم ولي دين لكم अपी एक आयत छूट रही है वला अना ولا أنا عابد ما عبدتم ولا वला अना عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب. لہب جلدی پڑھیں گے لا ہا اس طرح کھینچیں گے نہیں لام پر بھی اور ہا پر بھی زبر کی حرکت ہے جلدی پڑھیں گے لہبیوں جب ملائیں گے یہاں پر ادغام کریں گے تب غنہ کر کے رکیں گے تھوڑا سا لہبیوں اس طرح تبت یدا ابی لہب وتب تبت يدا أبي لهب وتب. دو چشمی ہاں چھوٹی ہاں ہوتی ہے حلق کے آخری سینے والی سے زیادہ ہوگی لہبیوں لهب بڑی ہا کا ساؤنڈ آ رہا ہے لهب. تبت یدا ابی لہب وتب تبت يدا أبي لهب وتب. حافظ صاحب ابھی بھی آپ کا لام کھنچ رہا ہے لهب میں اپی لہبیوں لهبيون. ما اغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حملة الحطب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو قل هو الله أحد الله الصمد الله الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن ومن شر حاسد إذا حسد ومن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك ملك الناس إله الناس إله إله الناس من شر الوسواس الخناس من من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من من الجنة والناس صدق الله العظيم. صدق صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी सूरह हो गई कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट देने के लिए रेडी हैं सब? जी वो अभी भी नहीं आई ना आफरीन साहिबा? चलिए जो है मौजूद उनका ले लेते हैं। अदीबा हुसैन। अदीबा जी टेस्ट ले रहे हैं आपसे, स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक मिनट सना साहब, अदीबा साहब आपने फीस नहीं पे करी ना एग्जाम की लेवल 2 की? मैंने ऑफलाइन फीस पे करी थी। लेवल 2 की कर दी है आपने? जी जी कर दी। आपने शायद लेवल 3 और अरेबिक की करी थी ना? लेवल 3 अरेबिक और इंग्लिश और लेवल 2 की करी थी। चार चार तीनों चीजों की की कर दी करी। ना आपने? ठीक है ठीक जी है जी। ठीक। जी अदीबा साहिबा रेडी हैं टेस्ट के लिए आप? जी जी। आप बताइए इदगाम किसे कहते हैं? तनवीन और नून साकिन का चौथा कायदा है इदगाम। इदगाम। छोटा जी। क्या बोला अभी आपने? मुझे सुनाई आया छोटा कायदा है, ऐसा बोला आपने कुछ? नहीं नहीं, क्या बोला आपने? आप इदगाम नाकिस का पूछ रही हैं ना? इदगाम लाजिम क्या बोल रही हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इदगाम नाकिस। नाकिस, अच्छा। नहीं बस जी। इतना बताइए इदगाम किसे कहते हैं। अभी मैंने ये थोड़ी पूछा इदगाम कितने हैं, वो किस तरह से होता है। इदगाम का मतलब क्या होता है, क्या करते हैं हम इदगाम में? हेलो आवाज नहीं आ रही क्या?
جی جی، ادغام ملانے کو کہتے ہیں، ادغام ملا کر جی، پڑھنے کو. جی ایک حروف کو دوسرے حروف میں ملانا یہ ادغام ہے جی نا. جی، ایک حرف کو دوسرے حرف کو ملا کے پڑھنا ادغام ادغام دو ہے. طرح سے ہوتا ہے، ایک ادغام ناقص ہوتا ہے اور ایک ادغام تام ہوتا ہے. جی جی. اور ادغام ادغام ناقص تام میں کیا میں، کرتے ہیں ہم؟ ناقص میں اپن غنہ کر کے پڑھتے ہیں. اسے کون سا یومن، ادغام کہتے ہیں؟ ادھورا ادھورا ادغام. جی. اور ادغام جی، تام میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام تام میں ملا کر پڑھتے ہیں اور ظاہر کر کے پڑھتے ہیں ان کی اور آواز کو. کیا نہیں کرتے ادغام تام میں؟ ادھورا ادغام نہیں کرتے. نہیں، غنہ نہیں کرتے یہ بولیں گے. اچھا بلا جی غنہ جی کے سوری. جلدی پڑھتے ہیں ملا کر جی، ادغام بنا تام میں. غنہ کے پڑھیں گے. جی اسے جی مکمل ادغام کہتے ہیں اور جو غنہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ادھورا ادغام ہوتا ہے. جی. ادغام تام مکمل ادغام، ادغام ناقص ادھورا ادغام. غلطی کو نوٹ کریے، اپنی اپنی کاپی پین لے کر بیٹھیے گا. جی. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیجیے اپنی غلطی آپ. ادغام تام میں کتنے حروف آتے ہیں؟ ادغام تام میں 2 حرف آتے ہیں، واو اور لام. واو اور لام. سوری را اور لام. را اور لام. اور باقی کے جی. ادغام ناقص میں کتنے آتے ہیں؟ یومین 4 حروف آتے ہیں، یا واو میم نون. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. وقف کی کیا معنی ہے؟ ٹھہرنا، رک جانا. جاریتن پہ وقف کریں گے تو کیا کیا پڑھیں گے پھر اسے؟ جاریتن پہ وقف کریں گے تو تا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی. کیسے پڑھی جائے گی؟ جاریہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. رحمت نور صاحبہ، رحمت نور صاحبہ موجود ہیں؟ آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ ہلو. رحمت اللہ صاحبہ کا مائک نہیں کھل رہا، انہوں نے میسج کرا ہے. اچھا اچھا، چلیے جب کھل جائے گا جب بتا دینا، جب تک میں کسی اور کا لے لیتی ہوں. آفرین اظہر، آفرین صاحبہ، آپ بتائیے مت کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ آپ لوگ ایک دم سے اتنے چپ ہو جاتے ہیں کہ جی، مجھے ایسا لگتا ہے شاید میری آواز نہیں آ رہی. جی جی جی، آپ کی آواز آ آ رہی رہی ہے ہے الحمد للہ. آ رہی ہے. جی بتائیے آفرین صاحبہ، مت کسے کہتے ہیں؟ جی ابھی ایک الف سے زیادہ کھینچنے کو مت کہتے ہیں. زیادہ کھینچ پڑھنے کر کو مت کہتے ہیں. پڑھنے کو مت مت کہتے کتنی ہوتی ہیں؟ ہیں. مد 3 ہے، مد متصل، مد منفصل اور لازم. پورا بولیے. مد لازم. مد لازم. مد منفصل کب ہوتا ہے؟ مد منفصل جب ہوتا ہے جب حمزہ اپنی اصل شکل میں نہیں آتا. صحیح سے بتائیے. جب حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. یہی بولنا ہے نا، یہ نہیں بولنا ہمیں کہ حمزہ اپنی اصل شکل میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اس نورانی قاعدے میں یہ لکھا ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد کلمے میں منفصل ہوگا. بس اتنا ہی بولنا ہے ہمیں. تشدید کسے کہتے ہیں؟ تجدید ایک چھوٹے سے ڈبلو کی طرح ہوتی ہے، اسے تجدید کہتے ہیں. اس کو ہم سختی سے ادا کرتے ہیں. تشدید کی شکل اس جب کا پوچھیں سائن تب بتانا آپ چھوٹے سے ڈبلو کی طرح ہوتی ہے. تشدید کا قاعدہ بتائیے، تشدید میں کیا کرتے ہیں ہم؟ تجدید میں ایک بار پہلے والی حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور ایک بار اسی حروف کو پڑھتے ہیں اور اس اور میں کیا کرتے ہیں سختی سے تشدید ادا میں؟ سختی سے پڑھتے ہیں. اور نون ہوں. اور میم پر تجدید ہو تو غنہ کرتے ہیں. غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف. غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو چھپانا.
छुपाना रोकना नहीं, या रोकना, छुपाना? रोक कर रोकना। पढ़ना। जी। करके बताइए, नून मुशद्दद, नून गुन्ना पढ़कर बताइए। हम्म, अन्ना। ठीक है, ठीक है माशाल्लाह। अपी। जी। अनीसा साहिबा, अनीसा साहिबा हैं मौजूद? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी अब खुल गया शायद माइक का। चलिए बताइए, आप ही दे दीजिए। जी, तनवीन और नून साकिन के कितने कायदे हैं? तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं। दूसरा कायदा कौन सा है तनवीन और नून साकिन का? अपी इख्वा है दूसरा कायदा। किसे कहते हैं इख्फा? इख्वा यानी है ना नून अब छुपा कर पढ़ना नून की आवाज को। तनवीन या नून साकिन की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ना। जी, इख्फा की मकदार कितनी है? 1 अलिफ के बराबर। हुरूफ इख्फा कितने हैं? हुरूफ इख्वा अपी याद 12 नहीं है है? अपी। नहीं, दाल जाल नोट कर राल। लीजिए, ये गलती आपकी। नोट कर लीजिए, हुरूफ इख्फा 15 है, इसे याद करना है आपको, जी अपी 15 है। है ना? तनवीन या जी, नून साकिन के बाद इन 15 हुरूफों में से कोई हुरूफ आता है तो हम नून की या तनवीन की आवाज को नाक में 1 अलिफ की मिकदार नाक में छिपा कर पढ़ते हैं, इसे इख्फा कहते हैं, है जी, ना? हुरूफ इख्फा 15 है। जी, 15 हुरूफ याद कर लीजिए और उसकी अदायगी भी करिए। जी जिसकी जो इंशाल्लाह। गलती आएगी उसका वही सबक रहेगा, उसको उस पर मेहनत करनी है। ठीक है। कल्ब का क्या कायदा है? कल्ब में क्या करते हैं हम? कल्ब में हम्म कल्ब इकलाब एक ही बात है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? आ रही है अपी अपी आपकी इख्लाब आवाज। को पूछ रही हैं आप? जी, रहमत नूर साहिबा का ही टेस्ट चल रहा है अभी। जी अपी ये ना तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 4 है। इकलाब यानी बदलना। हम्म इसे ये एक ही होता है बा। इसी का पूछ रही हैं अपी इकलाब का? जी, तनवीन और नून जी, साकिन का कायदा नंबर 3 है, ये चौथा तो इदगाम है, तीसरा है इकलाब। जी अपी हाँ एक तीसरा है ये तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून की आवाज को मीम से बदल कर गुन्ना करेंगे। गुन्ना और इक्फा के साथ पढ़ेंगे। जी, इसमें भी थोड़ी सी गलती आई है आपकी, लिख जी लीजिए, इसे अपी। भी गलती है जी इसमें। इंशाल्लाह। हुरूफ इकलाब कितने हैं? एक ही है अपी बा। ठीक है, माशाल्लाह। अनीसा साहिबा, अनीसा साहिबा मौजूद हैं? आवाज नहीं आ रही? आ हेलो। रही है अपी आपकी आवाज। आ रही अनीसा है अपी साहिबा की आपकी आवाज आ आवाज। रही है क्या? शायद बोल रही है, मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। नहीं अपी उनका माइक ऑन है लेकिन अभी वो बोल नहीं रही। शायद उनकी तरफ से नेटवर्क इशू हो रहा होगा। माइक तो ऑन है। आवाज नहीं आ रही आपकी, बंद करके फिर ऑन करिए। जी। जी अब आई। जी, आप बताइए, हुरूफ कलकला कितने हैं और कौन कौन से हैं? 5 5 हैं, हुरूफ कौन कौन से हैं? कल 5 है काफ ता बा जीम दाल इसका मजमुआ क्या है? कुतुबुद्दीन। फिर से बताइए। कुतुबुद्दीन इन पे जजम हो तो इनके मखरज टक्कर खाकर अलग होते हैं। क्या बोला आपने? मुझे समझ में नहीं आया सही से। कुतुबु कुतुबुद्दीन
नहीं, आप कुतुबु जद्दीन पढ़ेंगे ना, जीम भी है ना। कुतुब जद्दीन जी। क्या करते हैं इसमें हम? के मखरज टक्कर खाकर अलग होते हैं। जब ये जज्म के साथ आते हैं तो इन्हें पढ़ते वक्त दोहरी आवाज आती है। जब आ जाती है। आप लिख लेती हैं? नहीं। नहीं लिखती? हम्म, तो फिर आप इसको तख्ती नंबर कौन सी है ये उड़ाने फायदे में? तख्ती नंबर 12 है, जज़म मश्क सुकून व जज़म। इसमें है कलकला। नहीं, 11 में है जज़म और सुकून में। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, है ना। जी। इसमें आपकी गलती आ रही है, कुतुब जद्दीन। कुतुब और इसका क्या जद्दीन। कायदा है? काफ तो आबा जीम दाल, जिसका आप मजमुआ है कुतुब जद्दीन, जद्दीन। है ना। जब इन पर जज़म हो यानी सुकून हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दोहरी आवाज आती है, डबल साउंड सुनाई देता है ना। अब, इब, उब। जब हम बा पर रुक रहे हैं, हमारी आवाज बा पर आके खत्म हो रही है, रुक रहे हैं हम, तो यहाँ पर डबल साउंड सुनाई दे रहा है ना, आपको भी बोलने में महसूस होगा। अब, जी। इब, उब। ये कलकला है। जी। हुरूफ इजहार कितने हैं? ये कितने? ये 6 बोल रही है ना आप? जी। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। क्यों जी आ ठीक रही? है, 6 कौन कौन से हैं 6? हमजा हा ऐन हा गैन खा। क्या करते हैं हम जब ये हुरूफ आते हैं तो? तनवीन और नून साकिन की आवाज को जाहिर कर पाते हैं। ठीक है माशाल्लाह। हुरूफ इजहार को क्या, और दूसरा क्या नाम है इसका? हुरूफ इजहार। हम्म, एक वो नाम है ना इसका, हुरूफ। अच्छा, कहाँ से अदा होते हैं ये हुरूफ? हल हल्की है। हरूफ हल्की है। जी, हुरूफ हलक़ी हैं, क्योंकि हलक से अदा होते हैं इसलिए हुरूफ हलक़ी कहलाते हैं। तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो पेश दो जेर को तनवीन कहते हैं। जी, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन और किसकी आवाज सेम होती है? साकिन की आवाज। नून साकिन की। जी। चलिए ठीक है माशाल्लाह, अच्छा दिया आपने। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है। और कौन बचा है? कमर जहां है ना, और सदफ जहां, साइमा इब्राहिम। कमर साहिब आप बताइए। हुरूफ मद्दा कितने हैं? क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। आ रही माइक है ऑफ अम्मी, लेकिन उनका माइक ऑफ है। कमर साहिबा की आवाज अब नहीं ऑन। आ रही। जी आज जी हमारा अब ऑन। माइक काम कर रहा है, तो आज आप लोग का नहीं कर रहा माइक का। जी, हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। जी, या मद्दा का क्या कायदा है? जज़म वाली या हो, उसके पहले वाले हरफ पर जेर हो तो इसे एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। हुरूफ पर नहीं, हुरूफ के नीचे, जेर नीचे होता है। जी। जी, हरफ। थोड़ा मैं घबरा गई। नहीं घबराइए मत। ये आपकी एग्जाम की तैयारी चल रही है, इसलिए तो आज टेस्ट रखा है, ताकि आप लोग एग्जाम में ये आपकी घबराहट नहीं हो। जी जी। इंशाल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से, बिना घबरा कर टेस्ट दीजिएगा। जी डर खत्म इंशाल्लाह। करके बिल्कुल अपना, और जितना सवाल पूछा जाए ना, वो पहले सवाल को गौर से सुनिएगा, फिर उसका जवाब दीजिएगा, है ना। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सवाल ही नहीं सुनते और जल्दी से जवाब देने लग जाते हैं। हुरूफ मुफरदात कितने हैं? हरूफ मुफरदात और 29। हुरूफ मुफरदात का दूसरा नाम?
بتایا تھا شاید میں نے. نہیں بتایا، نہیں شاید بتایا. نوٹ بھی نہیں کرا بتایا یا ہے بتایا. بتایا ہے، شاید نوٹ نہیں کرا. بتایا. بتایا ہے. چلیے اب آپ لوگ مت بتائیے، میں کسی اور سے پوچھ لوں گی یہ سوال، آپ کو پتہ چل جائے گا. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ 3 ہیں. نہیں، حروف مستعلیہ غور سے دیکھ ذہن لگائیے. پہلے میں نے کیا پوچھا ہے؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ حروف مستعلیہ 15 ہے. نہیں. حروف مستعلیہ کون سی ہے یار؟ تکے نہیں لگانا ہمیں. 15 ہیں یا 14 ہیں یا 7 ہیں یا 8 ارے ہیں. آپ نے نہیں آ رہا، اس دن تو پڑھا بتائیے تھا. کتنے. یہ تو تختی نمبر 1 کا ہی سوال ہے. یہ میں نے سب سے لاسٹ سے نہیں پوچھا، سب سے پہلے تختی کا ہی سوال پوچھا ہے آپ سے. حروف مستعلیہ حروف مستعلیہ ہاں، حروف مستعلیہ 7 ہیں. کون کون سے ہیں؟ چلیے یہ حروف آپ کی غلطی ہے، اس کو لکھ لیجیے. آپ کو حروف مستعلیہ یاد کرنا ہے اور کون کون سے ہیں کتنے یہ یاد کرنا ہے. یہ آپ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، میں دوسرا سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے. جی لکھ لیجیے اسے. جی. شفوی کسے کہتے ہیں؟ شفوی نہیں پتا. کسی کو یاد بتانا نہیں نہیں، باقی سب مائک بند رکھیے اپنا. جی. یاد نہیں ہے. نہیں آ رہا. جی، یہ بھی نوٹ کر لوں. یہ بھی نوٹ کریے. حروف شمسی اور قمری کتنے ہیں؟ حروف شمسی 2 ہیں. 2 ہیں. جی. کون کون سے ہیں 2؟ حروف شمسی اور قمری. حروف شمسی اور قمری. یہ بھی نوٹ کریے. اچھا ٹھیک ہے. حروف شمسی اور قمری 14 14 ہیں دونوں. جی نوٹ کر لیے سوال آپ نے؟ کر رہے ہیں. جی کریے نوٹ. اس پر خوب محنت کریے گا، ٹھیک ہے، جو آپ سے پوچھا گیا ہے. جی جی. شفوی ہوٹوں کو کہتے ہیں. حروف شمسی اور قمری 14 14 ہیں، دونوں میں 14 14 حروف آتے ہیں. حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ضا، غین اور قاف. ٹھیک ہے. جی میں پاس لکھا ہوا ہے، بھول گئے. بھول گئی آپ. چلیے اور کون بچائے؟ اپی جی میں اپی صاحبہ. ہم لے رہے ہیں، روبینہ اشفاق. روبینہ صاحبہ. جی. جی روبینہ صاحبہ آپ بتائیے حمزہ کی کتنی شکلیں ہیں؟ اپی حمزہ کی 4 شکلیں ہیں. کون کون سی؟ ایک حمزہ، الف، واو اور یا. خالی حمزہ الف واو یا اس پر چھوٹا سا کچھ اس اور؟ کے اوپر چھوٹا، ایک تو حمزہ، اس کے اوپر پھر الف، واو اور یا، اس کے اوپر بھی چھوٹا حمزہ ہوگا تو وہ حمزہ ہی کہلائے گا. جی. کیا کرتے ہیں حمزہ پر اگر کوئی اعراب لگ جائے تو؟ اپی اس اور زبر، زیر پیش یا کوئی بھی اعراب لگ جائے تب کیا کرتے ہیں ہم حمزہ پر؟ اپی جھٹکے سے پڑھتے ہیں. جی جھٹکے سے ادا کرتے ہیں. جی. تنوین اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ اپی تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. چوتھا قاعدہ کون سا ہے؟ اپی چوتھا قاعدہ ہے ادغام یرملون. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یرملون میں کیا ہے؟ ابھی یرملون میں ہے نا حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. ان کو حروف یرملون کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حروف آئے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے. جی. اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ادغام اس کو ادغام تام کہتے ہیں. تام کہتے ہیں. تام کا مطلب؟ ابھی ادھورا ادغام ہے یہ، مطلب اس کو ادھورا نہیں، ادغام مکمل ادغام ادغام ہے تام. یہ. جی.
ताम मुकम्मल इदगाम है। जी जी, मुकम्मल, ये पूरा मुकम्मल इदगाम है। लाम और रा में मुकम्मल इदगाम होता है, इदगाम ताम मुकम्मल इदगाम। जी। बाकी के बचे 4 हरूफ, या वाव मीम नून यू मिन, इसमें कौन सा इदगाम होता है? अभी इसमें इदगाम नाकिस, नाकिस मतलब? मतलब कि तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या वाव मीम नून यौमीन दूसरे कलमे में आए तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम नाकिस भी कहते हैं, और इदगाम नाकिस और अधूरा इदगाम। माए गुन्ना। जी, इदगाम अधूरा नाकिस और इसे इदगाम नाकिस और अधूरा इदगाम कहा जाता है। बस इतना लिखिए, आप अधूरा बहुत इदगाम भी कंफ्यूज हो कहा रहेंगे, जाता बता तो सही रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहेंगे। है। जी जी घबराहट के मारे शायद आप सही भी नहीं को भी गलत कर रहे हैं। जी इसको नोट कर लीजिए, इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बताए तो सही है माशाल्लाह। जी जी जी, अभी थोड़ा सा बस रस्म इसी में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, बाकी तो माशाल्लाह हमें सब याद है, बस खाली थोड़ा सा ये आखिरी वाले में है, तो इसको हम इंशाल्लाह कर लेंगे। जी, रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग सुन सुनकर कर जी जी लीजिए प्रैक्टिस। अभी आप लोग के पास टाइम है, जब तक आपकी एग्जाम जी डेट जी नहीं आई तक प्रैक्टिस जी करते रहिए खूब अच्छी तरह। जी जी। रस्मुल खत किसे कहते हैं? रस्मुल खत? फिर रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका। जी, रस्मुल खत में कौन कौन से हरूफ हैं और कितने हैं? अभी इसमें 3 हरूफ हैं, कौन कौन से? अलीफ वाव और या। क्या कायदा है इसका? आपने पढ़ा है तो याद होगा आपको, बताइए थोड़ा सा। जी जी, अभी थोड़ा ये हम बता रहे हैं। कुरान पाक में रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका, कुरान पाक में बहुत जगह अलीफ वाव या लिखा हुआ होता है, मगर पढ़ा नहीं जाता। जी इन पर इन पर निशान, क्रॉस का निशान बना हुआ होता है, तो मतलब इसको पढ़ा नहीं जाता है। जी, ठीक है माशाल्लाह। जी और कौन बचा है, नाम बताइए। साइमा साहिबा? जी। अब रिमूव हो सकते हैं। सना साहिब हम रिमूव हो जाए। जी, हो जाइए। जी अभी आप अटेंडेंस लगा दिएगा आफरी नजर। जी, ग्रुप में भी देकर जाइएगा अटेंडेंस। जी जी। जी अभी अलामात किसे कहते हैं? साइमा साहिबा? साइमा साहिबा, आवाज आ रही है? हेलो? जी अभी आपकी आवाज आ रही है लेकिन उनका माइक बंद है अभी। साइमा साहिबा कहाँ चली गई आप? और कौन बचा है? फिरदौस जमाल साहिबा, आप मैं दे रही हैं क्या बैठी हूँ। टेस्ट? फिरदौस साहिबा? मेरी अभी उनका भी। तैयारी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर आप तैयारी एग्जाम तो बिल्कुल। देंगी ना? हाँ, इंशाल्लाह। फिर आप तैयारी कर इंशाल्लाह। लीजिएगा खूब अच्छी तरह से। जी अप्पी। हेलो। जी ये जी। इदगाम वगैरह माइक कौन ओपन नहीं हो रहा था अप्पी, सॉरी, माइक ओपन ही नहीं हो रहा था मेरा, पता नहीं क्या हुआ अचानक। कोई बात जी। नहीं। आप बताइए मेरी आवाज अलामात आ रही है किसे ना कहते हैं? आपको? जी जी, आ रही है। अलामात निशानियों को कहते हैं। निशानी? वक्त करने की निशानियों को अलामातें कहते हैं। जी। मीम की अलामत में क्या करते हैं हम? मीम की अलामत में मीम की अलामत में रुकना लाजिम है। ये पक्की अलामत हैं। कौन सी अलामत कैसे कहते हैं इसे? पक्की। पक्की तो कहते हैं, मतलब इसका जो नाम है वो क्या है? लाजिम। अलामत लाजिम। वक्फ लाजिम? वक्फ लाजिम, जी जी, सॉरी। वक्फ लाजिम। सीन या सख्ता की अलामत में क्या करते हैं? सीन सीन या सख्ता की अलामत में इस अलामत में रु,
اس علامت میں سانس کو توڑنا نہیں ہے، ہوں تھوڑی دیر کے لیے رک سکتے ہیں لیکن سانس ٹوٹنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ حروف مقطعات کتنے ہیں؟ حروف مقطعات حروف مقطعات 14 ہیں، ہے نا؟ انہیں ادا کر کے بتائیے۔ آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ کوئی سا بھی جو آپ کے ذہن میں آئے، الف لام اچھا میم طہ ہا میم نون جی جی قاف یاسین۔ یہ آپ کا سوال تھا نا، کل آپ نے گروپ میں پوچھا تھا، تو یہ میں نے آپ سے ابھی جی پوچھ لیا۔ اسی طرح پوچھا جا سکتا ہے مجھے ویسے تو سمجھ کوئی نہیں آیا کہ اس کو تیار کیسے کروں اس تختی کو، تو اس لیے میں نے کرا نہیں پھر اس کا کچھ کوئی اس کا۔ قاعدہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے، بس اتنا یاد رکھیے کہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ حروف مقطعات کتنے اچھا ہیں، تو آپ بتائیں گی 14 ہیں۔ جی جو آپ کے ذہن میں اس وقت ہو تو آپ اس کو ادا کر کے بتا دیجیے اگر وہ کہیں تو، کیونکہ اچھا ان پہ ہر حروف پر کیا لگائے مد آئی ہے، تو اسے ہم مد کھینچ لگائے کر ادا مد کریں گے۔ لگائے جی الف جی جی لام میم، ہے نا، تو یہاں پر کھڑا زبر ہے، مطلب انہیں جی ہم جی کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ جی اتنا بتا بس دیے اس گا سے کہ اتنا ہی پوچھا جائے مقطعات گا؟ 14 ہوتے ہیں اور انہیں ہم کھینچ کر ادا کرتے ہیں، بس۔ اچھا، آپ ایک تو کوشچن مقطعات 14 ہوتے ہیں، انہیں کھینچ کر ادا کرتے ہیں، اور کچھ کیونکہ اس اگزامپل پر کے طور مدہ پہ ہی بتا ہوتی دیں، بس ہے، اتنا مدہ ہی۔ ہوتی ہے، اس لیے ہم کھینچ کر جی پڑھتے جی ہیں۔ جی جی ہیلو، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 بتائیے۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 اظہار ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین و نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اسے اظہار کہتے ہیں، جیسے طیرن ابابیل، طیرن ابابیل۔ اس میں را الف دو زبر کے بعد حمزہ ہے، بس بس حمزہ بس، حرف حلقی میں سے آئے گا تو نون کی آواز کو یہاں ظاہر کریں گے، طیرن ابابیل۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہتر۔ جی، تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ حروف مستعلیہ بتائیے کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ 7 ہیں: کون کون سے؟ خا، طا، ظا، صاد، ضاد، قاف۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہتر ہے۔ اور کون بچا ہے، نام بتائیے ٹیسٹ دینے کے لیے۔ میں بچی ہوں، مبینہ طاہرہ، صدف جہاں۔ صدف جہاں۔ جی آپ بتائیے۔ حروف مفردات کو ادا کر کے بتائیے، آپ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں انہیں ادا کر کے بتائیے۔ ان کو ادا کر کے بتاؤں؟ جی۔ حروف مفردات 29 ہوتے ہیں: ہوں الف، با، تا، سا، جیم، ہا، دال، ذال۔ ہاں، حروفوں کو مخرج سے ادا کریے۔ ہا، ہا، ہاں، ہا، دال، دال، را، تین، شین، دال زال را، ہاں سوری، را، تین، زا، شین، زا میں نے را بولا نہیں را بولا؟ کے بعد زا آئے گا نا۔ جی جی، را، زا، سین، شین، عین، سواد فا۔ دوات، اس میں فرق پڑ رہی ہے۔ دیکھ کر پڑھ جی دیجیے آپ۔ جی جی، شروع سے پڑھوں کیا؟ سواد دوات سے پڑھیے۔ سواد، دواد، تا، زا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا۔
حمزہ کا کیا مخرج ہے؟ حمزہ کا مخرج گلے کے آخری والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے، سینے والے حصے سے. حلق کے. جی، حلق کے آخری والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے. جی تھوڑی سی ادائیگی آپ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اور مخرج سے ادا کریے گا، ہے نا. جی. حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، انہیں جلدی ادا کیا جاتا ہے. کتنی حرکات؟ 3. کون کون سی؟ زبر زیر پیش. اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ پر حروف یہ نہیں حروف مدہ نہیں، حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہے. حمزہ، کون کون سے؟ حمزہ، یا مدہ، واو مدہ. الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ. جی. ہلو. جی جی بولا میں نے، یہ بولا الف آپ کی مدہ، آواز یا نہیں مدہ، آئی. واو مدہ. جی. اب آ رہی ہے. شفوی کسے کہتے ہیں؟ شفوی جی ہونٹوں آ کو رہی ہے. کہتے ہیں. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. کون کون سے؟ ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. بتانا ہے ان کو، مطلب نہیں. ایکسپلین. اخفاء شفوی میں کیا کرتے ہیں؟ اخفاء شفوی میں اگر میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو غنہ کرتے ہیں. غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھتے ہیں. جی، اخفا بھی کرتے ہیں. جی، غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھتے ہیں. جی. اور میم ساکن کے بعد میم آئے تب کیا کرتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے گا تو غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو. میم ایسے. جی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حروف آئے تب کیا کرتے ہیں؟ تو اس میں اظہار ہوتا ہے. اظہار شفوی. اظہار کر کے پڑھتے ہیں، اس میں اظہار شفوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہتر ہے. جو غلطیاں آ رہی ہیں نوٹ کر لیجیے، اپنی اپنی غلطیوں پر محنت کریے گا تاکہ جی. ایگزام میں آپ کی یہ غلطی نہ ہو اور آپ کا ایگزام اچھا ہو انشاءاللہ. اور کوئی بچا ہے ٹیسٹ دینے کے لیے سینئر گروپ میں سے؟ سب کا ہو گیا نا؟ جی اپی، آواز آ رہی ہے سب میری؟ لوگوں کا. جی 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 سب کا جی جی آ رہی ہے اپی. چلیے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہتر ہے. سب نے اچھا دیا ہے ٹیسٹ. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ. اللہ پاک آپ کے علم میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے. اور آپ کا یہ کورس آمین تجوید القرآن لیول 2 مکمل بھی ہو گیا ہے آج، جی الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور جو ہم نے پڑھا ہے اس پر جی ہمیں اپی. بہترین قرآن پڑھنے والوں میں شامل کرے. آمین. جی اپی. آمین. آپ لوگوں کا ہو گیا ہے. اور کیا نام ہے ان کا، آپ آفرین لطیف صاحبہ اور غفرانہ صاحبہ، آپ لوگ کی کل 25 تختی تک ہو گیا تھا، تو آج 26 اور 27 اور سمجھ لیجیے، اور آپ کا بھی ہو گیا ہے ان کے جی ساتھ تلاوت، تو ہے نا. جی جی تو یہ 2 تختیاں بچی ہیں آپ کی، تو میں آپ لوگ کو پڑھا دیتی ہوں. اور باقی اگر آپ لوگ جڑے ہیں تو جڑے رہیے، فائدہ ہی ہوگا. اور اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. آپ لوگ کی کلاس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اپی. اب آپ جی جی اپی، ہم روبینہ اشفاق ہم لیو کر رہے ہیں اپی، تھوڑا ہمیں جانا تھا تو آپ ہماری پریزنٹ لگا دیجیے گا. جی گروپ میں اٹینڈنس لگا کے جائیے گا سبھی اپنی. جی 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 اپی. جی آفرین صاحبہ، السلام غفرانہ علیکم. صاحبہ. جی جی. جی اپی. اچھا، تختی نمبر 26 دیکھیے، علامات وقف. اسکرین دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ستارہ بھی کھل رہی ہے. جی. یعنی علامات وقف یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں. اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے، اس کے مافک وقف کریں. علامات کا مطلب ہوتا ہے نشانی. ٹھیک ہے، جی اپی. جی علامات یعنی نشانی.
अब جی देखिए ये ثانی छोटा सा कॉलम बना है, यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर लिखा है उर्दू में अलामात, यानी निशानी। कुरान पाक में ये निशानी आएगी, ये अलामत आएगी, तो हमें वहाँ पर क्या करना है। तशरीह में उसकी डिटेल्स दी हुई है कि हमें वहाँ पर किस तरह रुकना है, किस तरह नहीं रुकना। ठीक है, ये पूरी डिटेल्स तशरीह में दी हुई है। अब ये जो गोल निशान है, गोल सर्कल, पहली वाली अलामत गोल सर्कल की, جی स्क्रीन पर देखिएगा। جی 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 गोल निशान क्या कहते हैं इसको अलामत, इस अलामत को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए। جی इस गोल निशान को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए, है ना। उसके बाद एक और ये छोटी सी हा की शक्ल में होता है, यहाँ ये मिस्ल के हुक्म में है, यहाँ पर भी ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद तीसरी है वक्फ मीम की अलामत। इसकी तशरीह क्या है, ये वक्फ लाजिम की अलामत है, इस पर ठहरना ज़रूरी है, यानी अहम है, यानी यहाँ पर ठहरना ही है हमें। अगर नहीं ठहरेंगे तो मायने तब्दील हो जाते हैं। ये वक्फ लाजिम की अलामत है मीम। ठीक है, उसके बाद है तो, ये वक्फ मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए, यहाँ पर भी ठहरना चाहिए, ये भी पक्की आयत कहलाती है तो। उसके बाद है जीम, वक्फ जायज की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है, बेहतर है, ये भी पक्की अलामत कहलाती है, यहाँ पर भी ठहर सकते हैं। जा, यहाँ ठहरने की इजाजत दी गई है, यहाँ पर भी ठहर जाएं। جی उसके बाद है स्वाद, यहाँ जरूरत के वक्त ठहर जाएं तो रुखसत है। अगर जरूरत है आपको और आप किसी उज्र की वजह से आपकी सांस भर गई या छींक आ गई या खांसी वगैरह कुछ भी, तो आप रुक सकते हैं, यहाँ पर रुखसत है। आपकी सांस टूट रही है तो आप रुक सकते हैं। उसके बाद है खौफ, ये यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं, यहाँ ठहर गए तो कोई हर्ज नहीं, ना ठहरें। उसके बाद है काफ, इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ भी है। काफ और काफ में सेम है, चाहे तो ठहर जाएं या तो नहीं भी ठहरें, ठहर جی जाएं तो कोई हर्ज नहीं। جی جی उसके बाद है मीम और आइन, यानी मा, ये है मुअन्नक़ा की अलामत, ये ऊपर वाली। यहाँ दो जगह तीन तीन नुक्ते बने हुए हैं, बने नुक्ते लिखे हुए होते हैं, इनमें से एक जगह ठहरें और एक जगह मिलाकर पढ़ें। ये जो तीन नुक्ते दिख रहे हैं ना, جی ये ए से बने हुए तीन नुक्ते, جی दो जगह, जी छोटे से दिख रहे हैं ना, ये جی دکھ मुअन्नक़ा की अलामत कहलाती है, मुअन्नक़ा। جی यहाँ पर हमें दो जगह आते हैं, तो हमें एक जगह ठहरना है, एक जगह मिलाकर पढ़ना है। अब आपकी मर्जी, चाहे तो आप पहले मिला लें या बाद में ठहर जाएं, या पहले ठहर जाएं बाद में मिला लें। ठीक है, جی उसके बाद है कफ, काफ और कफ, यहाँ ठहर जाएं तो कोई हर्ज नहीं, यहाँ भी ठहर जाएं तो कोई हर्ज नहीं। उसके बाद है स्वल, स्वाद और लाम, स्वल, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है। क्या लिखा है ना ठहरना बेहतर है, मतलब ना ठहरे, है ना ठहरे, यहाँ पर मिलाकर पढ़े। सोलह, सोलह, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, यहाँ पर भी ना ठहरे, मिलाकर पढ़े। جی उसके बाद है लाम अलिफ, جی ये अलामत कहीं आयत पर होती है, इस पर ठहरना जायज़ है, और जहाँ इबारत के दरमियान लाम अलिफ हो वहाँ ठहरना नाजायज़ है। यानी आयत कंप्लीट हो रही है, उसके ऊपर लाम अलिफ आया है तो वहां पर ठहर सकते हैं, क्योंकि आयत भी है पक्की, और अगर बीच में लाम अलिफ आ रहा है तो ना ठहरें। جی लाम अलिफ का मतलब होता है ला का मतलब होता है नहीं, अरबी में نہیں ला का मतलब नहीं होता है, नॉट। نہیں सीन या सक्ता, यहाँ थोड़ी देर आवाज बंद करें मगर सांस टूटने ना पाए, यानी हमें थोड़ी देर सांस को होल्ड करके रखना है, सांस टूटने ना पाए, है ना, جی इस तरह جی पढ़ना है। उसके बाद है वक्फा, यहाँ सक्ता से ज्यादा देर आवाज बंद करें और सांस टूटने ना पाए, यानी सीन या सक्ता में जितनी देर हम रुकना है उससे थोड़ी सी ज्यादा देर हम यहाँ पर रुकेंगे। दोनों में ही हमें क्या करना है, सांस को होल्ड करके रखना है, सांस टूटने ना पाए। جی ठीक है, جی आफरीन साहिबा, गुफराना साहिबा, ये جی क्या है, جی अलामात वक्फ हैं, यानी रुकने की, वक्फ करने की निशानियाँ। कुरान جی पाक में ये सारी निशानियां आती हैं हमें, अब आप अभी तक तो आती थी, हमें पता नहीं था, हमने पढ़ा नहीं था जब तक, लेकिन जब हमने पढ़ लिया, अब जब ये निशानियां आएंगी तो हमें पता, हमें
ہمارے ایک دم ذہن میں آ جائے گا کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے نا. 3 نقطے آئیں گے تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے. ایک نقطے ایک جگہ ہمیں ملانا ہے اور دوسری جگہ ہمیں ملا کر پڑھنا ہے. ایک جگہ ٹھہرنا ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہرنا ہے نا. میم کی علامت آئے گی تو ہمیں وہاں پر لازمی طور پر رکنا ہی ہے. جی 3 یا سکتہ آئے گی تو یہاں پر ہمیں تھوڑی سی دیر آواز بند کر کے رکنا ہے اور سانس ٹوٹنے نہ پائے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جی سمجھ میں آیا؟ صرف ہمیں یہ جی علامت ان کو ذہن یاد میں کرنا رکھنا ہے اور ہے، اس کی کیا تشریح ہے، کیا ڈیٹیلز ہے، ہمیں وہ یاد کرنا ہے ہمیں. دیکھ دیکھ کے اسی میں سے یاد کرنا ہے بس. جی. اس کے بعد ہے تختی نمبر 27 اجرائے قواعد. اجرائے قواعد میں اجرا کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک حروف کو اجرا کر کے، یعنی اجرا الگ الگ کر کے، الگ آواز الگ کٹ کر گئی. کے پڑھنا. جی الگ الگ کر کے. 27. جی پڑھیے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم زبر جا، زا زبر زا، جزا، جیم زا زبر الف جا، زبر زا، زبر جا، جزا. 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 حمزہ پھر سے پڑھیے. جیم زبر جا، زا الف زبر زا، جزا. جیم زبر جا، جیم زبر جا، زا الف زبر جا. جزا. حمزہ 2 اوپر زبر. مد، اوپر مد. اچھا جی اوپر پر مد. مد. جزا. جزا. حمزہ 2 زبر ان، حمزہ حمزہ 2 2 زبر. جزا ان. جزا. جزا. حا زبر حا، دال الف زبر دا، حدا. ہا زبر ہا، دال زبر الف زبر. دا. حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای. سوری مت چھوٹ رہی ہے. ہا زبر ہا، دال الف زبر دا، حدا. اوپر مد، حدا. ہا زبر ہا، دال زبر دا، الف مد زبر. الف مد زبر پڑھیں گے دال کیا؟ کو الف کے ساتھ ملائیں گے. دال الف زبر دا، پھر اوپر مد. اوپر مد. جی دال الف زبر دا، اوپر مد. حدا. حدا. حمزہ زیر ای، قاف زبر قا. حمزہ زیر ای، قاف زبر خا. حدائق. حدائق. میم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، اوپر مد، ملا. میم زبر ما، لام کھڑ زبر لا، اوپر مد، ملا. حمزہ حمزہ زیر زیر ای، ملائی. حمزہ زیر ای، ملائی. کاف زبر کا، تاپش تو. کاف زبر کا، تاپش تو. ملائکتو. 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 اولئک. اولئک. حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، اوپر مد، ان. حمزہ زیر ان حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، اوپر مد، ان. نون کے ساتھ الف بھی ہے نا. نون الف زبر نا، اوپر مد، ان. ان. حمزہ عین زبر اع، تو یا زبر تی، توئی، اعطی. حمزہ عین زبر آ، یا زبر. آ. توئی. نون کھڑا زبر نا، اعطینا. نا آتے. کاف لام زبر کل. کاف لام زبر کل. انا آتینا کل. کاف واو زبر کو، سا زبر سا، را زبر را، کوثرا. کو سا زبر سا، رام زبر را. انا آتینا کل کوثر. غفرانہ صاحبہ آپ نہیں پڑھ رہی؟ جی اب بھی اصل میں ادھر بچوں کی بہت تیز آواز آنے لگی تھی رونے کی، تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس لیے مائک بند کر دیا. اچھا پڑھ لیجئے مائک بند کر کے. جی جی. واو زبر وا، کاف لام پیش کاف لام پیش کل، وکل لام پیش لو، وکلو. واو زبر زا، واو زبر واو زبر زا. کل لام واو پیش زبر وا. کل وکلو. حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، امرن. حمزہ میم زبر راد سے امرن. میم سین پیش مس، میم سین پیش مس.
تا قاف زبر تق. تا خا زبر تخ. مستق. نہیں. تا مستا. زبر مستا. تا زبر تا. مستا. قاف را زیقر. قاف رمز. قاف رز. قاد قر. پیش. راد پیشن. مستقر. 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 حمزہ لام زبر ال. حمزہ لام. لام زبر لا. لام زبر لا. اللہ. اللہ. زال یزر ذی. الذی. الذین. الذین. ہا میم پیش ہم. حامیم پیش ہم. یا پیش یو. یا پیش یو. را الف زبر را اوپر مد یورا. یا الف مد. یا. جی یورا. حمزہ وا پیش او. زوا پیشو. یورا او. نون زمانہ. یورا اونا. آپ ہجے نہیں کر رہے. جی کر رہی ہوں نا. یہ پیشو. رے زبر را. یورا. حمزہ مد. حمزہ وا پیشو. نون زمانہ. یورا اونا. تا زبر تا نون زا زبر نز تنز. تا زبر تا. نون زال زبر نز. تنز. زا زبر زا لام پیش لو. تنزلو. تنزلوا. لام پیشلول تنزلل. لام لام پیش لول تنزلل. لام لام پیشو. تنزلل. میم زبر ما لام کھڑا زبر لا اوپر مد ملا. میم زبر ما لام کھڑا زبر لا اوپر مد ملا. حمزہ زیر ای ملائی. حمزہ زیر ای ملائی. کاف زبر کا تا پیش تو. کاغذ کا کاف زبر تعلق. تو. ملائکتو. ملائکتو. واو را زبر ور را واو پیش رو ور رو. واو رمز. واو. راوا پیشرو ورو. ہا پیش ہو ور روح. ہا پیش ہا ہو. ور. فا یا زیر فی. ہا الف زبر ہا فی ہا. فیہا. وایا زیر الف زبر ہا فیہا. با زیر بی حمزہ زال زیر از بی از. با زیر بی. حمزہ زال زیر از. بے از. نون زیر از نی بے بی ازنی. بے اذنی. را با زبر رب با زیر بی ربی. حامیم زیر ہم ربی ہم. ہاں میم زیر ہم. ربہم. میم نون زیر میں. میم نون زیر من. کاف لام پیش کل لام زیر لی کلی. کل لام زیر لی کلی. حمزہ میم زبر ام را دو زیر رن امرن. حمزہ میم زبر ام. رادو زیرین امرن. اب دیکھیے یہاں پر امرین پر یہ جو گول آیت آئی اوپر لام الف بھی آیا اور اوپر اس کے 2 نقطے بھی آئے 3 نقطے بھی آئے ہیں. جی. وہ وقف معنقہ کی علامت آئی ہے یہاں پر. دیکھیے یہاں پر بھی آئی اس کے بعد سلام یہاں پر بھی آئے 3 نقطے. اگر ہم یہاں پر امرین پر رک رہے ہیں تو پھر ہم نیچے نہ رکیں اور اگر یہاں پر نہیں رک رہے تو نیچے رکیں گے. ٹھیک ہے. اگر جیسے ہم امرین پر رک گئے آیا ساتھ میں تو پھر دونوں میں سے کون سا والا مطلب اوپر والی مانیں گے؟ علامت سے اوپر والی علامت. 2 اچھا علامت ساتھ میں آتی ہیں تو پھر اوپر والی علامت دیکھتے ہیں ہم. اچھا اوپر والی علامت پہ عمل کرتے ہیں. جی. من کل امرن. من کل امر. من جب ہم وقف کریں گے رکیں گے تو 2 زیر ختم ہو جائیں گے. پھر ہم پڑھیں گے من کل امر. من کل. اب ہم یہاں پر رک گئے تب ہم نیچے نہیں رکیں گے. ٹھیک ہے. سین زبر سا لام کھڑا زبر لا سلام میم دو پیش من سلامن. تین زبر سلام خیال. میم دو پیش من سلام. حاضر ہی یا زبر یا ہی یا. حاضر ہی. یا زبر یا ہی. حتا زبر حتا کھڑا زبر تا حتا. ہاں. تا کھڑا زبر تا حتا. میم تو زبر مت لام زبر لا مت لا عین لام زیر عل مت لا عل. میم تا میم زبر لام لام فجر. 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 ہا پیش ہو میم زبر ما ہو ما زا زبر زا ہو ما زا.
ہاں پیش حافظو ماذا زبر زا ہمازا تا دو زیر تین ہو مزتن تا دو زیر تین مزتن لام پیش لو میم زبر ما زا زبر زا لو مزا تا زیر تی لو مزتی لا لام پیش پیش زبر معلوم ما زا زبر زبر زا لمزا تا زیر تی لمزتی لمزتی لمازتی نون لام زیر نیل لام زبر لا نیلا زال یزیر زی نیلذی نون لام زیر نیل لام زبر لا نیلا زال یزیر زی نیلذی 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 حمزہ حاضر دال زیر دی دی نون الف زبر نا دینا دین زبنا اهدین الف زبر نا اهدنا نون کو ساتھ سے ملائیں گے تو نص پڑھیں گے، الف لام نہیں پڑھا جائے گا پھر اہدی نص اهدنا سواد زیر سی رو الف زبر رو سی رو تو لام زبر تل صراطل ری زبر زبر رات تا لام زبر تل صراطل صراطل میم سین پیش مس میم سین پیش مس تا زبر تا قاف یزیر قی یقیم زما مستقیم میم زبر ما مستقیما مستقیم لام الف زبر لا لام علی زبر لا تح زبر تح میم زیر می میم زین می تحت میم زیر می تحمی تحمی لام پیش لو لام پیش لام لو پیش لا تحملو لا لا تحمل را زیر رزق قاف زبر قا رزقا راز رق رزق راز خا ہا الف رزق زبر ہا علی زبر ہا رزقها رزقها حمزہ لام زبر اللام کھڑا زبر لا اللہ ہا پیش ہو اللہ حمزہ لام زبر لا اللہ کھڑا زبر ہے پیش ہو اللہ اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو الف پر زبر دے کر پڑھیں گے، اور اگر نہیں رکیں گے تو ہا کو لام سے ملائیں گے رزقہ اللہ، اور اگر نہیں رکیں گے تو پھر حمزہ پر زبر دیں گے جی جی اگر رکیں گے تو دونوں ہی حالتوں میں لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے جی جی یار زبر یر زپیزو یرزقو یرزو یا رزق یشزو یرزو قاف پیشقو یرزقو پیشقو قافر یرزقو ہا الف زبر ہا یرزقوها ہا علی زبر ہا خوہا واو زبر وا لام زبر لا ولا حمزہ جیم زبر اج ولا اجرا پیشرو ولا اجرو اجرو وازر لام حمزہ اج ولا اجرا پیش ولا اجرو حمزہ کھڑا زبر آ خازیر خی آخی را زبر را آخیرا زبر آ را زبر آخر آخر زبر را آخرا تا پیش تو آخرتو تب تب تازی پیش سوری نیتی تازیتی آخرتی آخرتی آخرت حمزہ کاف زبر اک با زبر با اکبا را حمزہ پیش کا رو اکبرو اکبر را پیشرو اکبرو اب دیکھیے اکبرو کے بعد میم چھوٹی سی میم کی علامت آئی ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر رکنا لازمی جی ہے نا؟ یہ تو خیر جی ہم اجرا کر رہے ہیں، یہاں پر نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اب جی سمجھنے کے لیے ہم نہیں بھی رکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم قرآن پاک جب پڑھیں گے اور آیت کے بیچ میں میم کی علامت آتی ہے تو وہاں پر ہمیں رکنا لازمی ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی یہاں تو ہم نہیں بھی رک رہے ہیں، بیچ بیچ میں جہاں آیتیں آ رہی ہیں تو کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے چل جائے گا، لیکن جی قرآن پاک میں جب آئے میم کی علامت تو وہاں پر رکنا لازمی ہے۔ جی لام واو زبر لو کاف الف زبر کا لو کا نون واو پیش نو لو کانو لام واو زبر لو کاف زبر کا نون واپس نو لو کانو
لو كانوا یا عین زبر یا لام زبر لا یعلم میم با پیش نون نون زبر نا یعلمون يا لام زبر لا يعلم ميم واپس مو يعلمون زبر لا يعلمون فا زبر فا زال کاف زبر زک فزک کاف را ذکر فذکر فا زبر فا فذكر زك فزك كاف ذكر فذكر حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان میم الف زبر ما اوپر مد انما نون زیر ان ورنہ نون زبر ما إنا ميم زبر ما اوپر مد إنما الف زبر ما اوپر مد انما زبرمان أما پہلے الف کو پڑھیں گے پھر اوپر مد کو پڑھیں گے میم جی الف پہ زبر ما اوپر مد ميم ألف زبر ما اوپر مد انما إنما حمزہ نون زبر تا زبر تا تا حمزة نون زبر تا زبر تا أنت میم زا پہ میم پیش مو زال کاف زبر زک مزک میم زال پیش موز میم پیش مو زال کاف زبر زک مزک پیش موز کاف زبر زک مزک کاف را ذکر مذکر وا زبر وا لام ذلی ولی یا زبر یا ولیہ جوا لام ذلی یا ولی یا تا زبر تا زبر تا میم زبر ما زبر ما ولیت ولیتا میم تا زبر مت تا زبر تا میم تا زبر مت تا زبر تا مت عین و پیش او پیشو عين وفي ولیتمتعوا یہاں پر وقفہ کا قاعدہ لگ رہا ہے. یہاں پر سکتہ سے تھوڑی دیر زیادہ رکنا ہے ہمیں. یہاں پر سانس کو ہولڈ کرنا ہے نا. جی لکھا ہوا ہے. اس طرح پڑھیں گے. اگر ملا کر پڑھیں گے تو سنیے گا وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. رکنا ہے, سانس نہیں ٹوٹنا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر رک کر پھر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فسوف يعلمون وَلَمْ ولم يَجْعَلْ يجعل لَهُ له عِوَجًا. عوجا یہاں پر سکتہ بھی ہے, آیت بھی پکی, تو یہاں پر رکی جائیں گے. جی اپی قاف یا زبا قی یا زیری قی. قافیہ قی میم لام زبر مل قی مل. میم لام زبر مل قی مل. لام ذلی یا نون پیش یون لی یون. لام ذلی یون زال زیر زی لیون زی. زال ذلی را زبر را لیون زیرا. زبر را لینذرا. کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا. کاف لام زبر کلا. با لام زبر بل با لام زبر کلا بل. کلا بل. را الف زبر را نون زبر نا رانا. رانی زبر رانا. اب دیکھیے یہاں پر بیچ میں سکتہ کی علامت آئی ہے. کیسے پڑھیں گے اسے ہم؟ کلا بل رانا کلا بل رانا. بل کہہ کے رکیں گے لیکن نہیں پڑھنا ہے نا. کلا بل رانا کلا بل رانا. اس طرح یہ سکتہ کی علامت, یہ سکتہ کا قاعدہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ رکنا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹنے پائے. وقیل مراق. میم کو را سے ملا دیں گے, نون ساکن کے بعد ختم ہو جائے گی. میم کو ڈائریکٹ را سے ملا دیں گے. یہاں پر ادغام تام ہو رہا ہے نا, اور سکتہ بھی ہے تو ہم رکیں گے بھی اور سانس بھی نہیں توڑنا ہمیں. وقیل
راق وقيل مر راق قيل مرة ألست بربكم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا شهدنا أن تقولوا تقولو کے بعد جو الف خالی بنائے یہ سائلنٹ ہے، مطلب یہ رسم الخط کا الف ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا. جی اپی ٹھیک ہے، رسم الخط پڑھا ہے نا آپ نے 25 تختی میں. جی اپی أليف رسم يا الخط ارجعی ارجعي إلى ربك إلى ربه راضية مرضية مرادي مرضية راضية مرضية راضية مرضية 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 مرضي فادخلي في عبادي فادخلي بعدي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ٹھیک ہے، ہم نے شروع میں اجرا کر لیا تھا، لاسٹ کے 2-3 آیتوں میں اجرا ہم نے اس لیے نہیں کیا، عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، جی کافی ٹائم ہو گیا ہے چھوڑو. جی الحمدللہ ہو گئی ہے آپ کی نورانی قاعدہ آپ کا مکمل ہو گیا ہے آج. بس ہو اور جائے بس سورت آپ لوگوں نے ان کے ساتھ پڑھ ہی لی تھی، جی 10 ابھی سورہ ہے نا، ہمارا سورہ فاتحہ بھی کو ملا کے ٹیسٹ 11 مطلب سورہ. نیکسٹ کلاس میں ٹیسٹ لیں گی کیا آپ اگر ہوگی کلاس تو نہیں اب کہاں ہے آپ کی کلاس، اب آپ کا انشاءاللہ ڈائریکٹ ایگزام ہی ہوگا. ایگزام اچھا جی اب آپ لوگ ایگزام کی تیاری کریے اور گروپ میں پریکٹس کرتے رہیے، جو بھی آپ کا سوال ہو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ گروپ میں پوچھتے رہیے. جی ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے لیٹ ایڈمیشن لیا تھا لیکن الحمدللہ ہو ہی گیا آپ لوگوں کا ان کے ساتھ. جی ہو گیا اللہ کا شکر سے جی اللہ تو کا جیسے شکر ہے، اگر آپ کو تو آپ نے سمجھ لی ہے، بس آپ کو کیا کرنا ہے، اب ان پر پریکٹس کرنا ہے. یہ اس اس کی بھی طرح سے آپ ریکارڈنگ کا ڈلے گی نا، ہوگا. یہ جو آج آپ نے ٹیسٹ لیا تھا جی 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 پھر ہم اس میں سے ریکارڈنگ کر ہو رہی لیں ہے نا، گے. ڈل جائے گی یوٹیوب پہ. جی 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 انشاءاللہ ٹھیک ہے، محنت آپ کریے سب کا ہو گیا بس. ہے، آپ جونیئر سینئر سبھی کا ہو گیا ہے کورس کمپلیٹ لیول 2 آج الحمدللہ. اب جی آپ کی الحمد کا ڈائریکٹ ایگزام ہی ہوگا، اب جب بھی ہو جنوری کی سٹارٹنگ میں آپ کو ڈیٹ بتا دی جائے گی. جی جی ٹھیک ہے، جتنا بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے نورانی قاعدہ اور 11 صورتیں اس کی خوب مشق اللہ کریے، کا جو بھی شکر آپ آپ نے کا کام ڈاؤٹ ہو کروا دیا سوال ہو گروپ میں کم پوچھ ٹائم لیجیے میں گا. اتنا سارا ٹائم دیکھا ہوگا جی اللہ کا شکر ہے. جزاک اللہ اللہ آپ کو جزاک جزائے خیر دے اور ہم لوگوں کو کامیاب کر دے. آمین آمین ثم جی اللہ آپ سب کو خوب کامیاب کرے، آپ بھی جی پڑھ کر پڑھانے والے بنو. آمین آمین. چلیے دعا پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم انک انت انك السمیع انت العلیم وتب علينا وتب علینا وتب إنك أنت التواب الرحيم. انک انت انك التواب الرحیم. سبحان ربك رب العزة سبحان سبحان ربک رب العزت رب العزة عما يصفون عما عما یصفون يصفون وسلام على المرسلين وسلام وسلام علی على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد والحمد للہ رب العالمین. لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان اللہ سبحان وبحمدہ. ربه سبحانك اللهم وبحمدك سبحان سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله اشہد أشهد أن لا إله إلا أنت الا إلا انت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليه
आमीन। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। भी दुआ में याद जी। السلام अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.